Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan utusannya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada penghulu kami, kekasih kami, pembela kami, dan penyedap pandangan kami, yaitu Nabi Muhammad putra Abdullah, beserta para keluarga dan sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti kebaikan mereka sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami sayangi Sohibul Bait Ibu Hajah Undang dan keluarga besar, yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Endang Abdul Jalil, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa serta ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa yang kami sayangi. Yang kami hormati para tamu undangan, keluarga besar, sebagai insan yang beriman, marilah dengan kejernihan pikiran dan kerendahan serta kesucian hati untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita masih diberikan nikmat iman, usia, kesehatan, dan kesempatan sehingga dapat bertemu untuk bersama-sama mengikuti pengajian mengenang berpulangnya almarhum Bapak Haji Undang Sobana bin Haji Sobana yang telah berpulang 7 hari yang lalu, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga tausiah dan pengajian, dilanjutkan dengan doa penutup. Demikian susunan acara yang akan kita ikuti bersama pada sore hari ini. Marilah kita awali acara pengajian ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pengajian yang akan kita ikuti dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Hanya pada Allah semata kita berserah diri dan hanya padanya kita berlindung. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Wafat dan sari tilawah oleh Ibu Hajah Indah. Kepada Ibu Hajah Wafat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من
قبل أن يأتي أحدكم الموت أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, "Dialah Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh." Allah tidak menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang.
Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Katakanlah, malaikat maut yang diserai tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada acara inti, yaitu tausiah dan tahlilan yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Dr. Haji Endang Abdul Jalil. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Usolli wa usallimu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu anu sami-sami kusin kuring dipun hormat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan. Sebetulnya apa yang dibaca barusan, ayat-ayat mengingatkan kepada kita itu, kalau bahasa santri, tahsilul hasil. Jadi pertemuan ini sudah beres, itu puncaknya. Karena yang pasti dalam kehidupan kita itu adalah hanya kematian. Yang lainnya nisbi. Ketika tadi ayat Al-Munafikun ayat ke-8-nya berbicara, jangan sampai kalian khusus cari dunia, bangga-banggakan anak, tetapi lupa dengan zikir kepada Allah. Sementara maut itu bakal datang kapan saja. Kata Allah di dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau dia sudah diperintahkan oleh Allah, malaikat itu tidak mundur satu detik, tidak maju satu detik. Pas itu waktunya. Caranya macam-macam. Pertama, Allah memberi dia sakit. Bagi umat mukmin sakitnya jadi kifarat karena sabar, gak pernah mengeluh, gak pernah terdengar memarahi siapapun ketika sakitnya, karena dia sadar betul bahwa ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf, saya sering mengatakan kalau ada yang wafat,
setelah saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya mengucapkan alhamdulillah. Ini waktu wafatnya kakak kan saya, kakak Anda ini, saya subuh diberitahu dari Garut langsung datang. Ketika nanti siang dikuburkan, paman saya bilang, kamu kudu siapa anak? Siapa? Man, ayah putra anak. Tanpa dikomando, tanpa disuruh, alhamdulillah sudah ada di bawah. Nah, kenapa saya katakan alhamdulillah? Kita belum tentu wafat kita ada akan yang memandikan atau enggak. Bakal ada yang mengantarkan ke masjid dan menyolatkan, enggak. Bakal ada yang mengantarkan ke kubur dan meletakkan di kubur, enggak. Kan enggak tahu itu rahasia apa. Tapi apa yang sedang kita lakukan hari ini, saat ini, sebenarnya kita sedang menanam. Di saat kita nanti sampai datang kepada ajalnya, orang itu sudah enggak usah diinstruksikan, enggak usah ada pengumuman. Kenapa? Karena Allah menitipkan, ketika Allah mencintai seseorang, menitipkan rasa cinta itu kepada orang untuk digerakkan oleh Allah untuk datang menguburkan. Oh Pak, wajar itu anaknya yang menyimpan bapaknya di bawah untuk di alam lahat. Gak semua anak bisa seperti itu. Maaf, bukan karena saya di samping keponakan saya ini, bukan. Tapi kadang-kadang saya tuh menganalisa, mengaji, muhasabah, lihat, ya Allah, mudah-mudahan anak saya seperti itu. Ya, tanpa saya harus berwasiat. Memang kalau Ibrahim alaihissalam berwasiat, Yakub berwasiat di dalam Al-Quran kan seperti itu. Tapi kita nggak pernah berwasiat seperti itu kemudian dilaksanakan. Luar biasa. Kenapa? Yang wajib memandikan anaknya, mantunya, cucunya. Yang wajib memandikan nasabiahnya, hereditasnya. Suami wafat, istrinya boleh ikut memandikan? Boleh, nggak apa-apa. Yang terpenting, yang satu halnya itu yang larangannya tertutup, dan walaupun dengan orang lain tetap tertutup. Nah ini mudah-mudahan jadi bahan untuk kita semua dari pengajian ini. Kita mudah-mudahan terhadap anak-anak kita. Ya, nggak salah kita sebagai orang tua. Nah, mama ingin ketika nanti mama wafat, pertama yang memandikan adalah mama. Karena berapa banyak yang memandikan itu adalah orang lain. Dan ketika orang lain itu mempunyai sifat, naudzubillah ya. Cuma kadang-kadang yang hebatnya orang lain yang memandikan itu, ketika pelatihannya, ketika diamanahkannya oleh ustadznya, satu hal yang tidak boleh dibocorkan oleh orang yang memandikan mayat. Apa? Kalau Anda mendapati salah satu aib dari almarhum atau almarhumah, jangan sampai dikasih tahu kepada orang. Kenapa? Kita itu seorang muslim setelah wafat juga punya hak untuk dihormati. Punya hak dihormati, Bu. Ya, cuma sayang mungkin kuburan-kuburan di Bandung ini belum sehebat yang di Ciseure atau di mana ya, terlalu kalau bahasa Perancisnya pajorengkak. Tumpuk-tumpuk itu kan nggak ada jalan khusus gitu ya. Nah, itu kan nggak boleh. Kita duduk di atas orang yang sudah wafat, didiukan, tersopan, terkengeng. Kalau tersopan itu kan etiket, tapi kalau bahasa agama itu adalah etikanya seperti itu. Rasul mengajarkan kepada kita. Ini satu contoh. Nah, kembali tadi kepada tadi ya, dan mudah-mudahan sekali lagi kita mungkin yang sudah punya anak, punya mantu, punya cucu, mudah-mudahan ya, itu kemarin satu ibroh, satu pelajaran. Maka kenapa saya tadi mengatakan alhamdulillah. Pun lanjut, Kakanda ketika wafat, putra putrinya semua ada di sini. Bahkan yang menunggui di saat wafat, yang mengantarkannya sampai ketika ada di bawah itu ya. Kemarin kan saya hanya mandu aja dari atas. Itu ada namanya kalau dalam literatur itu adalah asar. Kan ada Al-Quran sebagai sumber hukum, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah asar. Asar itu amalan para syuhada, sahabat.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan yang 4 yang muktabar. Muktabar itu yang luar biasa lah dengan kedekatannya dengan Rasulullah dan mendapat cap-cap baik dari Rasulullah. Anta ahli surga misalkan seperti itu. Artinya perbuatannya dijaga. Kemudian ucapannya juga demikian. Kata Rasulullah, alaikum bi sunnati, laksanakan sunat-sunatku. Wa khulafa'ur rasyidin, wa sunnah khulafa'ur rasyidin, dan sunat-sunat khulafa'ur rasyidin. Nah, dalam hal ketika menitipkan mayit, menguburkan mayit, Abu Bakar ya radhiyallahu anhu itu ketika ada di depan telinganya, di depan mukanya, dia membacakan surat Al-Fatihah sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah. Kita muflihun? Kita orang-orang muflihun kan? Muflihun dong. Kalau yang tadi Al-Munafiqun ayat terakhir, ayat ke-8 itu kan khasirunnya. Nah, cuma ada 2. Kita mau milih yang muflih atau milih yang khasir. Kalau muflihun berarti kita beruntung, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau khasir, celaka di dunia, celaka di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, Abu Bakar itu melakukan seperti itu. Ketika ada di situ dari Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim waladhdallin alif lam mim bla 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 ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya Allah, titik. Ini adalah ayahku ya Allah, yang mereka aku menjadi syahid ketika malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Betapa berat mereka mendidik kami ya Allah. Datang kepadamu ya Allah, kembali kepadamu ya Allah, dalam keadaan banyak dosa, tapi Engkau ampunannya lebih luas daripada samudra. Ampuni ya Allah. Luar biasa kan ya? Mendengar gak Bu, kira-kira mayit itu mendengar gak? Mendengar lebih tajam daripada kita ya. Kita itu nanti diberi ketajaman oleh Allah. Intuisi kita, anggota tubuh kita yang dititipkan oleh Allah yang menjadi amanah itu ketika sakaratul maut. Di dalam surat Qaf, Allah mengatakan demikian. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna qita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kita itu sering melupakan, melalaikan yang namanya sakarat. Padahal ayat itu ditafsir oleh hadis. Sakit apa yang pernah Anda lakukan? Saya pernah pakai kateter tuh. Sakitnya lumayan. Itu belum seberapa. Sakaratul maut itu 70 kali daripada itu. Kalau itu merasa paling sakit. Kata yang sebelah sana, belum paling sakit itu sakit gigi. 70 kali dari sakit gigi. Mau dicabut nyawa itu. Sakitnya. Ketika itu fakashafna qita'aka, yang selama ini ditutup-tutup oleh kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bray, ketinggal, kelihatan Bu. Dari mulai balik kita ya, kelihatan. Amal-amal itu kelihatan. Ustaz kan datang bulan Ramadan, ada yang sudah di-delete ketika datangnya bulan Ramadan, betul. Udah diampuni oleh Allah. Tapi masih ada ditayangkan gambarnya. Ustaz kan ada lagi hadis yang mengatakan selama 10 hari di awal bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, kemudian dia baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul. Iya, itu adalah penghapus. Kalau tadi yang istighfar, yang Ramadan pengampun, kalau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa itu dihapus. Kalau diampuni masih ditayangkan oleh Allah. Tapi kalau sudah dihapus, hilang dari catatannya. Maka kita saksikan ketika ada yang sakaratul maut, butuh kita, suami butuh istri, kata istrinya tepat. Jangan kayak saya pernah dengar di sana ya, di sebuah rumah sakit, mau yang wafat, mau kita orang ngaji atau apa, Pak nyebut, nyebut, atau si bapak nyebut. Ini mah nggak pernah. Nggak beda dengan jamaah pengajian Khairun Nisa gitu ya. Kalau jamaah Khairun Nisa makan dapat dari ilmu dari ustaz-ustaz dicatat, kemudian diamalkan ya, dan dibejakeun deui kanu lain kanu teu hadir kamari teh. Ustaz mah dengan ustaz ini yang dibahasnya ini, itu bagus ya. Mandala ala khairin, jadi dapat kebaikan disampaikan lagi oleh kebaikan itu oleh orang. Nah, ketika di saat sakaratul maut, apa yang dibutuhkan oleh kita? Dibutuhkan oleh kita adalah yang membimbing.
Siapa yang membimbing? Kalau bisa suami dibimbing istrinya, la ilaha illallah. Nggak bisa ada halangan sama putra putrinya, sama mantunya, nggak ada juga, nggak bisa. Untung baik dengan tetangganya datang ketika melihat la ilaha illallah. Ketika kalimat itu yang terakhir dari seseorang yang sedang sakaratul maut, maka satu kunci surga sudah dia dapatkan. Dan mudah-mudahan kita wafatkan dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mana modalnya ini? Coba ibu sekarang, kan lebih enaknya kalau cuaca dari tadi kan begini. Apa enaknya? Di rumah kita masing-masing ya. Sama rebahan mangga di sini mana udah pegel, mana mau ngaji lagi ya kan gitu. Kalau tidak bawa niat yang ikhlas, yang tulus, kan pinggang sakit semua. Tapi karena ibu mah datangnya ke sini bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Oh iya, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, mungkin saya yang sudah seperti kakanda meninggalkan kita semua, sudah ada di alam barzah. Maka kita yang hadir pada kesempatan ini bukan saja untuk mendoakan almarhum, tapi mudah-mudahan kita juga dalam sisa usia hidup kita ini dibimbing oleh Allah dengan hidayah dan taufiknya. Amin ya Allah ya Rabbah ya Rabbal alamin. Dan terakhir sekali lagi, mudah-mudahan kita ini digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Tidak ujug-ujug, tapi kita berproses ya. Hari ini, besok, lusa, dan yang terpenting lagi bagi kita semua, sudah di usia kita seperti kita sekarang ini mah, tinggal apa yang kita pikirkan itu. Di alam barzah itu berapa lama kita nggak tahu ya. Saya ngitung ibu saya aja, kebetulan tadi saya lihat ini yang di Mu'jam atau Al-Qur'annya, hampir keluarga semua, saya semua sudah ada di sana. Ibu saya sudah 39 tahun ada di alam barzah ya, bermasih usia itu. Ada yang lebih panjang. Saya baca satu literatur yang namanya Imam Nawawi, wafat di usia, kata sebagai pencatatnya 43 tahun, kata sebagian lagi 46. Logis. Kalau 43 berarti tahunnya dihitung miladiah, Januari, Februari, Maret, April, 43. Kalau dihitung dengan hitungan hijriah itu bisa jadi 46 ya, karena bedanya kan 10 ya, 10 hari ya, paling kurang sedikit. Intinya wafatnya di usia 46 tahun. Sampai hari ini sudah lebih daripada 500 tahun adanya di alam barzah ya, di alam barzah. Kan perbandingannya jauh banget ya. Seandainya tidak membawa bekal, apa kira-kira? Sementara ketika nanti ini semua sudah tulang belulang, itu bakal disatukan lagi kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kan meyakini bahwa ada siksa alam kubur, karena kita juga meyakini ada nikmat kubur. Mana nikmat kubur? Itu yang suka biasa ibu baca. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Terus Bu. Nah, itu kan nikmat kubur. Jadi begitu diletakkan kemarin, sampai nanti yaumil kiamat tuh tertidur, sampai bilang ketika sangkakala dibunyikan, kalau ya wailana mambatana mimma qadina, siapa ini yang ngebangunkan saya tidur? Emang sudah waktunya sekarang kita bangkit lagi. Itu berarti nikmat adanya di alam kubur ya. Tapi yang kebalikannya berarti ada siksa kubur. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan setiap kebaikan kita, baik vertikal kepada Allah ataupun horizontal terhadap sesama manusia, jadi bekal untuk kita. Kenapa? Karena saya membaca kalau Imam Nawawi itu Bu, di benua Afrika ilmunya jadi bahan kajian di universitas, di Eropa juga demikian, di Amerika juga demikian, apalagi di kita kan, karena aslinya Al-Bantani, Imam Al-Bantani, jadi buku-bukunya jadi bahan kajian, berarti itu bermanfaat. Saya apa? Belum ada
manfaatnya untuk orang. Maka mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita, sisa usia kita itu mari kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Itulah mungkin waktu mungkin dihaturkan bahasa Dayana bilih mah nyampaikan anak mana jeung rusuh gitu kan teu kahartos aya teh mudah-mudahan we bisa dipahami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut, kita sama-sama sekarang taqarrub kepada Allah ya. Intinya mudah-mudahan saya mohon dari semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini dengan hati yang tulus dan ikhlas mendoakan kakak kami yang sudah ada di alam barzah, ayah kami yang sudah ada di alam barzah, opa kami yang sudah ada di dalam barzah. Wasilahnya dengan doa kita Allah menurunkan rahmat dan maghfirahnya, menerima segala amal kebaikannya dan memaafkan segala hilaf-hilafnya. Jadi adanya di alam barzah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah barutin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil baqiyati al-muslimuna bil jannah syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil awliya'il awwalin wal muakhirin. Sayyulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami' ahlil qubur abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa khalina wa khususan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu syai'un lillahi lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم
لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهجرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
محمد اللهم صل وسلم على سيدنا 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 محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'asu insyaallah. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'imah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibana wa maulana Muhammad. Allahumma walakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulia, bi annana nashhadu annaka antallah, la ilaha illa anta al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu umurana, wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata dunya ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu hadiyatan wa maghfiratan wa sadaqatan wa taqatan ila jami' ahlil qubur, abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa khalina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu hadiyatan wa maghfiratan wa sadaqatan ila Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa nakkihu minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danasi, wa abdilhu khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzibhu. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzibhu. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzibhu. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tik riqabana, Allahumma a'tik riqabana, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina. Sebutkan bapak masing-masing.
ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة وبحرمة الفرقان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا عليه. Ibu-ibu sadayana simkuring atas nami keluarga besar almarhum mahaturkeun jazakumullah ahsanul jaza karena kesayangan Bapak Ibu sadayana mudah-mudahan sakali deui janten kasayan fid dunya wal akhirah. Terakhir tawakuf simkuring dina bahasa kirang tata kirang titi nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tausiah, pengajian dan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pengajian pada sore hari ini. Semoga dengan dilantunkannya ayat-ayat suci, doa dan zikir secara bersama-sama dengan penuh hikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan doa-doa kita. Serta dibukakan segala pintu kebaikan bagi kita semua. Amin. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Endang yang telah menyampaikan tausiahnya, lebih lanjutkan dengan tahlilan. Alhamdulillah Ustadz sudah membuat kita lebih sadar, lebih belajar lagi untuk mengenal bahwa kita juga akan menyusul. Terima kasih kepada Sahibul Bait yang Ibu Hajah undang beserta keluarga besar yang telah mengundang kami, dan juga kepada Bapak dan Ibu pengajian yang telah meringankan langkahnya untuk dapat hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat serta ridhonya kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan doa akhiratul majlis dan diakhiri dengan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.